संस्कृति ओडिया को आपण समस्त स्वागत। आपण मोर जदि पूर्व जो वीडियो आमे करिथिलु जहाँकि थिला कि आपणकर देवगुरु बृहस्पति जहाँकि पुष्य नक्षत्र रे गोचर करुथिले कर्कट रे। वर्तमान आमे कर्कट रे रहीकिरी देवगुरु बृहस्पतिंकर एहा तांकर प्रथम भ्रमण रहिबो नक्षत्र रे जहाँकि होउची आपणकर अश्लेषा नक्षत्र। यह हूँ बुद्धंकर नक्षत्र 19 अगस्ट रे। किंतु यह एथिपाई बेसी महत्वपूर्ण कारण 16 अगस्ट रे आपणकर स्वयं बुद्ध तांकर स्वयंकर नक्षत्र जहाँकि अश्लेषा नक्षत्र रे गोचर करुथिबे। तो सेथिपाई बोली यह एक आउरी बेसी शुभर मुहूर्त। आ मु आपनको कहि परिबी बुद्ध जे कि होउचंती आपणकर जो कहते आपणकर जो वार्ता आपणकर जो बाणी आपणकर जो चिंता आपणकर जो वाणिज्य यही सबूर जो क्षमता ताहा होउचंती बुद्ध। यह एथिपाई बोली आउरी बेसी प्रख्य हब कारण यह देवगुरु बृहस्पतिंकर गोचर सेइथिपाई यह एक श्रेष्ठ आउ सी भी पुणी कर्कट रे आपण तार अनुमान लगे पड़थिबे जहाँकि आउरी केते श्रेष्ठ रहिबो। तो आमे यह विषय रे जानिबा आउ इन पर्टिकुलर आमे या विषय रे या भी जानिबा कि हमर नवतारा चक्र को सबु जो कहते तारा मन को श्रेष्ठ बोली यही देवगुरु बृहस्पतिंकर गोचर रे जहाँकि आमे आज यही विश्लेषण जानिया। ता पूर्व सब नुआ दर्शक बंधु मान पाखे मोर विनती आपण को ये चैनल रो कंटेंट जदि पसंद आसुची लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया। तो आपणकर प्रथम जे कि नवतारा चक्र पद्धति रे आपणकर द्वितीय चतुर्थ षष्ठ अष्टम आउ नवम एठी को आमे कहू कि सक्सेस जोन आपणकर सबू करितिबा कर्म एठी वृद्धि पाए और श्रेष्ठ फलाफल आपण को मन को मिले। यही जो 2 4 6 8 और 9 रे यही सबू तारागरंक आपणकर जन्म नक्षत्र आपणकर जो कहते जन्म तारारू जदि आपणकर अश्लेषा नक्षत्र 2 4 6 8 9 रे आसुची ताहले यह आपनको सफल होबार क्षमता दिए। वर्तमान आमे जिबा प्रथमे जहाँकि आपणकर संपत तारा रे आसीबो ताहा होची शनिंकर 3टी नक्षत्र जहाँकि आपणकर होची अनुराधा और उत्तर भद्रा यही 3टी नक्षत्र जहाँ शनिंकर यही समय रे आपण देखिबे आपणकर करिथिबा जिंस जहाँकि आपण केबे आज तारिख रे भी प्राय कहया गले ता विषय एते भाबिबु नथिबे देखबे तार फलाफल सब मिलिबो। से सबू जिनस जदि किसी काइंड ऑफ आपण ऑफिस रे अछंती किसी पर्टिकुलर जिनस रे कम्युनिकेशन किसी आपण को मिलिबार थिला जहाँ पे कि आपण ऑलरेडी चेष्टा करी आस्ते तार फलाफल आपण पाइबे। आपण यह भी देखिबे जदि आपणकर किछि माने जो कहते किछि एही समय रे पर्टिकुलरली किछि कुछ गोटे प्रपोजल आसीछि जहाँ उपरे कि माने आपण गंभीर चिंता रे आपण याकु नै कि थिले ये प्रपोजल देखिए आपण को माने बहुत ही लाभपूर्ण आपण को पई हबो। सबु क्षेत्र रे जहाँ देहरे भी आपणकर बाणी जहाँ देहरे भी आपणको चिंताधारा सबु जिनस रे आपण को बहु भाव रे आपण जो कहते आपण को सफलता यही समय रे आपणकर शिखर रे रहिबो कारण यह आपणको संपत तारा रे होउची। या परे होउची आपणकर सीमा तारा जहाँ कि होउची राहुंकर 3टी नक्षत्र जहाँ कि होउची आपणकर आद्रा स्वाति आउ सतविशा यही 3टी नक्षत्र होउची एमिति जहाँ कि यही समय रे आपण जो भी सब जिनस आपण यही समय रे करूचंती ताहा तो सफल हब ही हब। यह एमिति भी रहिबो कि आपण यही समय रे किछि किछि जिनस कर्म करिवे जेते बेले देवगुरु बृहस्पति आपणकर या परर जो गोचर रहिबो कर्कट रु जेते बेले सिंह को जिवे सेते बेले से माघा नक्षत्र रे जिवे देखिबे ताहा आउरी ही विख्यात भाव रे आपण देखियाकू पाइबे। आउ यह आपण जो कहते प्रोडक्टिव टाइम बोली जोटा कहते यहाँ आपण बोली सेमिति भाव में आपण भाविबे कारण आपणकर एटा सीमा तारा अंडर रे होची। या परे आपणकर होची जदि जो कहते साधना तारा जहाँ कि होचंती चंद्रंकर 3टी नक्षत्र जहाँ कि आपणकर रोहिणी हस्ता आउ आपणकर श्रवण नक्षत्र यही जो 3टी नक्षत्र यह माने बहुत ही शुभ जहाँ कहते अति शुभ आपण पूर्व समय करितिबा कर्मर फलाफल पाइबे।
ଏବେ କରିଥିବା ଫଳାଫଳ ଆହୁରି ତାଠୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରହିବ। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଅଧିପତ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଲେଗାସି ବିଲ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଏହା ସେମିତି ବି ଭାବିପାରିବେ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ରହିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ବି ତାଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏକ ବହୁତ ହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ସବୁ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଭରଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହା ମିତ୍ର ତାରାରେ ଆସୁଛି। ମିତ୍ର ତାରା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯେମିତି, ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ପରିମାଣ ମିଳିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ତାହାର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆଉଟକମ୍ ବି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହାକି ତାର ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେବାର ଥିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ କି ଘର ସଂସାରରେ ବି କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ କହନ୍ତିନି ଯେ କହନ୍ତିନି ବିଜନେସ୍ର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ତାହା ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ହେଇପାରେ। ବିକଜ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ମିତ୍ର ତାରାରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି ଏକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହା ପରେ ଯାହାକି ଅତି ମିତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତୁଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ, ମଘା ଆଉ ମୂଳା। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅତି ମିତ୍ର। ଯେମିତି ନାମକରଣ ସେଇ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନା ତାରା ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେମିତି ଏଇଟା ସେମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଏହା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆସିବ, କେତୁଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଣିକି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇବେ। ବିକଜ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଗୋଚର ହିଁ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହାକି ସବୁ ଫଳାଫଳର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ କହୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ଼, ତା ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ଼ଟା ବହୁ ଭାବରେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଏ। ତାହାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଏମିତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଏକ ଛୋଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଚରକୁ ନେଇକରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି।